श्रीमद्भागवत नवम स्कंद प्रथम अध्याय। परीक्षित उवाच आनंदे अभिमनुसुत शुणी गोविंदर चरित व्यासनंदन मुख चाहि बोलती सिरे कर देई भवनी मनंतर कथा कहिले सकल व्यवस्था जे मनंतरे जेबा देही धर्म रक्षणे भावग्राही अनंत जार महिमा के जानी पारे गुण सीमा तुम्बे कहिल मुनि गणे विष्णुर महिमा प्रमाणे द्राविडेश्वर सत्यव्रत जेराज ऋषि बई तब अनंत कल्प अंत थिला भावे से कृष्ण को भेटिला नित्य गोविंद पाद धाई विष्णुर तहु शिक्षा पाई पुणी से सृष्टि आदि काले केमंत व्यवसुत कूले वैव सुत मनु होई जन्म लभिला देह बई पुणी ताहार बीर्जे जात होइले जेतेक अपत्य इकांक्षु आदि दश सुते होइले राजा ए जगते एणु ए आदित्य कूले जेते कहिबा बंधानु चरिते जाहार बंशे जेबा होई ए भूमि तले देह बई जेबा चरित जेते कले जेते भौमनी कहम अग्रते मते ए संकट उद्धार मुतुंब चरणे किंकर भूत भविष्य वर्तमान संपूर्ण वंशानु कीर्तन जेबा जगते कले जाहा कहिबी मते जेबे दया श्रीसुत उवाच एमंत ऋषिगण मध्ये उत्तरा सुत अनुवादे शुणी आनंदे कृत्य कृत्य कहन्ति व्यासंकर सुत श्रीसुख उवाच शुणः नृप परीक्षित के बा कथने समर्थ संक्षेपी कहिली मु ते जाणई जोग बल जेते ए भूमि मध्य देह बही सते बरस केबा कही रविर वंशे नृप जेते जे जाहा कले जगते भकत शिष्य या कही एबे तो शुण मन देई एबे तू शुण मन देई जेबा उपजे जार अंशे बई बसुत मनु वंशे शुण पांडव चूड़ामणि प्रलय जलु वेद आणी से हरि अनादि कारण जगत आत्मा नारायण पूर्वे जे संसारे समरी जले अनंत सजा करी निबिड़ अंधारे शोइले ताहांकु केही न देखिले से पुणी प्रलयर अंते उताने शोइले अचिंते अनादि कमलु प्रकाश जन्मिला हिरण्यर कोश सुवर्णमय दिव्य रूपी उठिला महाजल व्यापी से पद्म कुसु ब्रह्माजात जार शरीर ए जगत भूमि विहान जोग बले बसिला समाधि निश्चले ब्रह्मार मनरु बाहर होइला मरीचि कुमर कश्यप तार तहु जात तार महिमा अप्रमित दक्ष दुहिता विवाह कला ता तहु सूर्य उपजिला सूर्यर पत्नी संज्ञा नाम अति सुंदर अनुपम तार उदरु दिव्य तनु होइले श्राद्ध देव मनु से पुणी श्रद्धा कन्या गर्भे दश कुमर कला भावे रूपे शोभित अनुपम शुण हो ताहांकर नाम इकांक्षु नृप सात बेनी सज्जाति दिष्ट द्रुत घेनी पुणी करुष नरिष्यन्ति पृषध नाभागा उचिति ओइले कवि विभु आदि सर्वे प्रसिद्ध सर्वसिद्धि से श्राद्ध देवपुत्र अर्थे विचारे वशिष्ठ संकटे पुत्र करणे विप्र तुष्टि आंबर जेते यज्ञ गोटी एमंते तार श्रद्धा नारी वशिष्ठ संगते विचारी बोइले मुई पतिव्रता जेमंत होइब दुहिता से अर्थे तुम्बे यज्ञ कर से बही चरणे तुम्बर ताशुणी कुशकेतु बड़ा विप्रंक संगे विचारिला आहुति देला कयुत एमंते कन्या हेला जात तारूप जगते महिला ताहांकु इला नाम देला रात्रे से कन्या जन्म देखी इक्षांकु शयन उपेकी बोलई विप्रंकु अनाई एमंत देखिला तो नहीं तुम्हें सकल ब्रह्म बेता ए कर्म असंभव कथा ब्राह्मण कर्म तनुई ए कर्म कल किस पाई तुम्हें जे निज तप फले अभिघ्न अटु ए शयले संकल्प होइला अन्यथा ए बड़ असंभव कथा अज्ञान जनकर मत मोर संकल्प विपरीत एमंत मनुर वचन शुणी वशिष्ठ तपोधन होतांक व्यभचारी बाणी मनु को कहती से मुनि तोहर निज नारी बोले दुहिता अर्थे होम कले मु एबे साधिबी तो अर्थे कहिबी विष्णुक अग्रते जेमंत ए कन्या तोहर होइब पुरुषंक बर
ଏମନ୍ତେ କହି ମହାଜ୍ୟୋତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଲେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୁତି। ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତତ୍କ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଲୀଳା କନ୍ୟାକୁ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ ବୋହିଲେ ପୁତ୍ର ହୁଅ ତୁହି। ତତ୍କ୍ଷଣେ ପୁରୁଷ ହୋଇଲା ସୁଦ୍ରୁମ ନାମ ତାର ହେଲା। ନିଜ ଭୁବନ ଗଲେ ହରି ଏବେ ହ ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ବେଦର ବଚନ ସ୍ୱଭାବ କେ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ଶୁଣ ରାଜନ ସୁଧ ମନେ ସେ ମନୁ ପୁତ୍ର ଏକ ଦିନେ। ମୃଗୟା ଅର୍ଥ ଗୌରବନେ ପଶିଲା ହରଷିତ ମନେ। ଶେଷରାସନ ଧରା করে ବସିଲା ଈଶ୍ୱର ଉପରେ। ସେବକ ବଳ ତାର ଯେତେ ଧାଇଁଲେ ଅସପୃଷ୍ଟ ଗତେ। ନାନା ଆୟୁଧ করে ଧରି ପଶୁ ଖୋଜନ୍ତି ବନହରି। ଗିରି କାନନ ଲତା କୁଞ୍ଜେ ସବେ ଖୋଜନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜେ। ମୃଗ ନ ଦେଖି ଗୌରବନେ ପଶିଲେ ଉତ୍ତର କାନନେ। ମେରୁ ନିକଟେ ଖେଦ ମନେ ମିଳିଲେ ଏକାମ୍ବର ବନେ। ସେବନେ ପ୍ରଭୁ ଶୂଳଧାରୀ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନିଜ ନାରୀ। ନିରତେ ପୀଡ଼ିତ ସଦନେ ଉତ୍ତରୀ ସଙ୍ଗତେ ନିର୍ଜନେ। ନିତ୍ୟ ରମନ୍ତି ସୁଖ ମନେ ଆନନ୍ଦ ପୁଷ୍ପିତ କାନନେ। ସେବନେ ପୁଣି ମନୁ ବଳା ଅନେକ ମୃଗବଧ କଲା। ମୃଗୟା ସାରି ଅବହଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବାର ବେଳେ। ଅସ ସହିତେ ସର୍ବଜନେ ତକ୍ଷଣ ଏକାମ୍ବର ବନେ। ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ଅସ ସହିତେ ବିଘଟନ। ଚାହାନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସୁଖେ ସର୍ବେ ମଜିଲେ ମନ ଦୁଃଖେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବେ କଲେ ଭ୍ରାନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଚଢ଼ି ନ ପାରନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ସୁକ ମୁଖ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ପରୀକ୍ଷ ନୃପମଣି। ରାଜ ଉବାଚ ଭମୁନି ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ ହୃଦ କମ୍ପିଲା ତା ଶୁଣି। ନାରୀ ହୋଇଲେ କିସ ଅର୍ଥେ କଥା କହ ମଗ୍ରତେ। ସୁଧୁମ ଶିକ୍ଷାଙ୍କୁ ନନ୍ଦନ ପୁରୁଷ କଲେ ଭଗବାନ। ସେ କିମ୍ପା କାମିନୀ ହୋଇଲା ଅସ ସହିତେ ମନୁ ବଳା। କିବା ସେ ବନେ ଥିଲା ଦୋଷ କିବା ଶଙ୍କର କଲେ ରୋଷ। କିମ୍ପା ଲଭିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ସଂଶୟ ଯାଉ ମୁନି କହ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ମୁନି କହନ୍ତି ଅନୁରାଗେ ଆନନ୍ଦେ ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ। ଶୁଣ ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ କହିବା ତୁହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଶପଥ ଋଷି ଏକ ଦିନେ ଚଳନ୍ତି ଶିବ ଦର୍ଶନେ। ଦିଶନ୍ତି ରବି ତେଜ ପ୍ରାୟ ସେବନେ ବୁଲନ୍ତି ନିର୍ଭୟେ। ଦୂରୁ ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଅମ୍ବିକା ଶୟନ ଉପେକ୍ଷୀ। ଶଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ବେଗେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ବୃକ୍ଷ ଲାଗେ। ଲାଜେ ଲୁଚାଇ କଳେବର ଭୟ କମ୍ପଇ ଥରହର। ଶଙ୍କର ରହି ଅଧମୁଖେ ଚାହିଁ ନ ପାରି ମନ ଦୁଃଖେ। ଏମନ୍ତ ମୁନିଗଣ ଚାହିଁ ପାଦେ ନ ପାରନ୍ତି ଯାଇ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ତାହାଙ୍କ ଗତି ଦେଖି ମନେ। ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ଦେଖି ମନେ। ପଥେ ଚଳନ୍ତି ଅତି ଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ ବଦରିକାଶ୍ରମେ। ସେ କଥା ଜାଣି କୁଶ ପାଣି ଅମ୍ବିକା ମୁଖ ଚାହିଁ ବଣି। ପୁରୁଷ ହୋଇ ଯେବେ ଏଥେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ ଅକସ୍ମାତେ। ତକ୍ଷଣେ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଏମନ୍ତ ରୁଦ୍ର ଦେଲେ ସାପ। ସେଦିନୁ ମହାଦେବ ରୋଷେ ସେବନେ ପୁରୁଷ ନ ପୋଷେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ମନୁ ତ ନୟା ବିପରୀତ। ଅସ ସହିତ ଘୋର ବନେ ସର୍ବେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦୁଃଖ ମନେ। ସେବନୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ବନେ ସୋମନନ୍ଦନ ତପସ୍ଥାନେ। ଭ୍ରମନ୍ତି ଏକୁଆରେ ଧରି ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବମନୋହରି। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଇଳା ଦେଖି ସେ ବୁଧ ତପସ୍ୟା ଉପେକ୍ଷୀ। ମନ ଚଳିଲା କାମ ଭୋଳେ ତତ୍କ୍ଷଣ ଧରି ତାକୁ କୋଳେ। ବଳେ ହରିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ସୁତ ତତ୍କ୍ଷଣେ ପୁତ୍ର ହେଲା ଜାତ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୁଣ ଧାମ ଦେଲା ସେ ପୁରୁରବା ନାମ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୁରୁ ବୀର ସେ ବନେ ମନୁର କୁମର। କୂଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁମରିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ବଶିଷ୍ଠ ମିଳିଲେ। ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଚାହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଦୟା ବହି। ଯେସନେ ପୁରୁଷ ହୋଇବ ତତ୍କ୍ଷଣେ ସେ ବି ସଦାଶିବ। ଅନେକ କଲେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ପଶୁପତି। ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥେ ବଶିଷ୍ଠ ଚାହିଁ ଦୟା ଚିତେ। ବୋଲନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ରମଣ ବଶିଷ୍ଠ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଏ ଯେ ତୋହର ଗୋତ୍ରେ ଜାତ ସ୍ୱଭାବେ ଇକ୍ଷ୍ୱାଙ୍କୁର ସୁତ। ମାସେ ହୋଇବ କାମିନୀ ପୂର୍ବେ ବିଷ୍ଣୁର ବାକ୍ୟ ଘେନି। ମାସେ ପୁରୁଷ ହୋଇବ ଜୀବ ଅନ୍ତେ ଯେତେ କାଳ ଥିବ। ଏମନ୍ତ ଦେଇ ତାକୁ ବର ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ଶୂଳଧର। ଏମନ୍ତ ଯେତେ କାଳ ଥିଲା ମାସକେ ପୁରୁଷ ବଳା। ରାଜେ ସେ କଲା ହିଁ ମତେ ନିଗମ ବାକ୍ୟ ଅନୁମତେ। ତାହାର ରାଜେ ପ୍ରଜାଜନ ବଞ୍ଚିଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ମନ। ତାର ହୋଇଲେ ତିନି ସୁତ ଶୁଣ ହେ ନୃପ ପରୀକ୍ଷିତ। ରାୟ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ବେନି ବିମଳ ନାମେ ହୋଇ ତିନି।
तदन्ते किछि काल अन्ते प्रद्युम्न भाळी अंतर्गते पुरुरबाकु राजा करी छाड़ी न प्रतिष्ठा नगरी तपसाधने बने गला सेवने शरीर छाड़िला बोलई विप्र जगन्नाथ नवम स्कंदे भागवत वंशानुचरित ए बाणी शुणी संसारु तर प्राणी इति श्रीमद्भागवत महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिताये वैयासिका एकादश स्कंदे इळा कन्या उपाख्याने नाम प्रथमोऽध्याय।